Sino Indiano? Uy, wag accept ah. Uy! Kakasabi ko lang wag accept. Ayoko na. Sa loob na lang. ஒழிக்காத போடு தூர எல்லாம் சமந்தா இங்கே நான் தும்ப ஆட அந்த மாட புன்போல் மனிதன இல்லை என் சொந்த கால போவ மேல தேவையில்ல சாதி நேம் என் வாழ்க்கை வாழ நீ சொல்லாத வாயில வெப்ப சாணிடே நீ Hindi ko na-invite. உண்மை நாய இவ்ளோ பீரி வீணைட்டால் நீங்க எல்லாம் உள்ள நீங்க Oo nga, Red Velvet. பார்ப்பது ஏன் இந்த Ah, fan ka pala ng Red Velvet, ano? Beans? நீ செய்த பவன சொன்ன என் பாவத்தை செய்கிற சொன்னல Level up ka pala ah. எங்க பில்ல கடவுள் நீ சொல்ல Pag bias mo si Irene, sasakaling kita. Akin yun. Ah, ang tagal na loading. Wala akong legendary stone eh. Event? Torre. Hindi ko na-invite. Si Maloy. Bobo ka. Bini yan eh. Sino hindi ko na-invite? Ay, si Scream. Bobo AFK si ano? Si JP. UI nasan ka? Kain na kasing ID eh. Uy. Teka lang, nandito, nasa labas parehas yung TS natin. Hindi ko ma-invite. Ano ba tong mga TS na to? Eto, nandito na. Wag na, kailangan namin ng ano, taga-tapal, Beans. Wag kang umalis. Yung mga taga-tapal. Nakapasok naman kami lahat. Baka kailangan may cancel belonging sa outer wall. Ano na? Wait lang. Ayan na naman siya. Taing-taing na naman. Thermal ngayon mo yung layo. Natamad ako. Tara pa ba, Hydro? Layo nung ano. Tore ngayon. Babae Hydro. 5 tayo. Sige, Ping. Una ka. Epel. O, diba? Dalawang nag-portal. Mamatay si Gyro Gale. Base down. Tara, angat tayo 30. Patubo. Uy, kanina yung radyo par. Ito, pasi, TMD. Go, tumakbo sa... Pa-G1. Ito, hindi ko natin SD, galing tubo. Sige, palagan nyo, boy, palagan nyo. Palag pa. Ang kapal nila, ha. Sige, palag lang. Para sa... Ay, nako, yung Marcy. Nagportal sila. Ay, gago ka, nag-backtrap. Nag-full screen lang ako ng backtrap. Okay na ba? Yes, ako kamsa. Balik na lang. Kain na nyo ngayon, papadipak si W. Hydro. Walang laman. Magpaparefill pa ako. Ito ba? Hydro. Hydro, boy. Tula kayo. Ito sa kaliwa, oh. Sige, palag pa. Palag pa, boy. Palag pa. Reset. Sige, kilang. Nakikil pa. Nice one, Moki. Palag pa, boy. Sige, palag pa.
Wala ba akong setter na kasama sa unahan? Sige boy, nagpo-portal sila. Set tayo, set tayo. Set. At ngayon nagpo-portal, oh. May nag-flicker na ano na matay SD. May nag-flicker na mic, ang sakit. Buff lang, buff. PT daw yung Elia. Tara, babae, draw. Clashing sa portal. Pasok. Kabilang portal to. Ito, ilalim ng station na ino. Dali. Portalan natin. Yung assassin, si Tiger. Ito si Prey. Tara, atras. Angat, NN tanawin. Dali, magpaportal yung SD. NN tanawin. Huwag na kayo lumabas. NN tanawin. Yung Arctic ha. Tara, baba elbow. Ito ha. Painin. NN. Harap likod. NN, boy. NN. Boy, NN. Nasaan kayo? NN mismo. Bumaba kayo? NN. Nahawakan ni JP oh. Sige, kill pa. Palagpa. NN, sagad. Angat kayo. Angat pa. Angat boy, angat. Wag na balik. Karasa tayo. Boy, lost in translation ba tayo? Nasa likod natin. Pag habulin yung konti lang. Iwan nyo na sila saan. PT daw, kasto. Wait, hintayan mo, okay. Uy, ano, okay ka na ba? Wala kami TS eh. Set. Flashing sa amin na. Tara, hydro na. Hydro lang. Painin. NN. Ito, salubong tayo ah. Wait, NN lang. Wait lang, GP, wait lang. 1, 2, angat lato. Dito ako, Kabs, Angat. Meron pa sa baba. Baba. Hanggang elbow left. Itong accept. Sige, palagpa. Si batas. Palagpa. Sige, palagpa. Tara, move tayo. Balik NN tanawin. Asan ka, JP? NN tanawin. Baba NN. Ito pa sa elbow sa kanan. NN na. Move na pa dyan. Pwede mo ako, Kabs. Wait lang, hinahanap ko yung pangalan mo. Dyan na lang. RRG. Rebuff. NN elbow. Ang galing. NN elbow. Tara, NN na. Harap na NN. Boy, NN na, boy. NN na. Sige, napigilan, no. Ito pa, boy. Napigilan na yung mga setter nila. Tulak na. Sige, tulak pa, boy, yung Gino. Sige, kill pa, boy. Kill pa. Tara, pasok NN tanawin. Kinakain mo si Crow. Hindi ka dito. Sige, palagpa, boy. Palagpa. Residence. Tara, angat no crowd. Si Prey po, tangina. No crowd. Sige, angat kayo. Hindi ko mararasa si Kurt, ha. Wala akong ba. Angat no crowd. Pabakal tayo. Pabakal. Takbo na bakal, boy. Kailan kayo tatakbo bukas? Takbo bakal. Re-RG tayo bakal. Sundo yung mga namatay doon. Ano? Tara, balik base. Pasok kayo base. Ano? Hindi ko nababa. Ano nangyari sa character mo? Okay na? Buff lang. Sino may extra TS? Pengin nga kami dyan. Isa lang. Hindi pumasok si Uyuy eh. Eto, BA. Tara, dito ka sa amin. Sige, wait lang, boy. Tara, portal. Lois D.
Bas, enen bas. Ngay, Enen bas, boy, talunin nyo na. Enen bas, boy, tinalo na. Dali, napigilan yung mga umaawat sa kanila. Palagpa ba yun, sarap? Sige, palagpa. Likod natin, likod TMD, galing enen meron na. Yung Moira, pagpigilan nyo. Likod TMD sinapray. Angat no crowd, boy, Ito daw, enen boy, miss ako. Sige, enen boy, angat tayo no crowd. No crowd na. Angat, enar. Pabakal uli. Pabakal. Gusto mo noron eh. Ano? Sige. Good ka. Uy, lapit kayo, hindi kayo nararamp. Hello? Hydro. Uy, Christian, nakamute ka. Baka akala mo nagsasalita ka. Hydro. Dito. Dito lang, boy. May nakita ka doon, Dragon Claw? Galing ka sa babae. Kasali daw si Uy. Kasali si Uy. Tara, baba tayo, FN. Likod daw. Likod na. Ito na. Tanginang talon niya, no? Sige, palagbabay, angat na. Sa kaliwa. Nahatak. Sige, sa kaliwa pa. Kaliwa pa, boy. Palagpa. Kill pa, boy. Sige, palagpa. Reset. Yan ang problema ko pag wala nagsasalitang Sige, reset ka. TMD Sige, dito lang kayo. Set na. Tara, labas tayo, Hydro. TS nyo. Hydro tayo, Hydro yung mindset. Sige, sa baba. Awatin nyo na, boy. Pauwiin nyo sa kanila. Balik Jenny. Generator lang. Tara, angat tayo, Hydro. Angat high. Portal side tayo. Portal side. Huwag kayo magpo-portal. Nakaabang yan. Hindi ka na, baba. Tara, portal. Ito, sa malilikuran yung TMD. Palo SD. Yung STEM nyo. Sige, palo SD. Dali, nahatak na. Ito ba, Enan Bas, Miki. Sige, napigilan no. Sige, nice hatak. Sige, palagpa, boy. Nareso ko kayo, palagpa. Labas na kayo. Boy, labas na, malilikuran kayo. Reso dead. Sige, palagpa, boy. Kill pa, boy. Kill pa. Palagpa. Reset. Nareso sila. Boy, wag kayong wag nyo hintayin na mamatay yung frontline natin bago pa kayo pumasok. Hindi naman kayo mamamatay sa totoong buhay. Ito si Marcy. Wait lang. Tara, no crowd. No crowd lang.
Sige, look road, salubong, galing C5. Boy, wag kayo mag-back. Ito si Arctic na pigilan, no? Sabutas, dali, masikip yung pinasukan nila, boy. Awatin nyo na. Pasok na C5, Sige, pasok na, boy. Pasok na, ubos yan. Yung ilan na magre-reso, ha? Sige, palagpa. Spam lang yung namatay. Palagpa, boy, dito lang kay TMD galing NN. Ito, sipu. Palagpa, TMD, boy. Awatin nyo. Iskilan nyo. Huwag kayo bumitaw sa mouse. Palagpa, boy, palagpa. Sige, kelpa. Baka yung bakal na. Clear up na. Bakal. Dali, bakal. Andiyan na SG, bakal na. Dikit. Bakal na. Andiyan na SG sa C5. Ayan na, namatay na sila. Namatay na yung natitirang TMD, ah. Set agad. Tara, baba. Portal side natin. Ito ba, hydro. Sige, boy, tapal. Ito ba yung sa may portal natin, no? Sige, palagpa. Ito, resu. Palagpa. Ito, makro ko. Palagpa, boy, palagpa. Sige, awat pa. Portal side pa, boy. Mag-skill kayo. Palagpa, boy, palagpa. CD, ko, Vince. Sige, palagpa, boy, palagpa. Yung mga support na FS, wag nyo hintayin na mamatay yung kasama nyo, tapos hintayin nyo mag-rest. So, mag-skill din kayo. Kaya nga may skill, eh. Bagwaman lang. Wag kayong parang, walking dummy. Iskillan nyo. Iniintay nyo mamatay yung kasama nyo. Support ba yun? Iniintay mo silang mamatay? Dito lang, boy. 1/4 FPS pa. Ay, si mo okay. Gago. Hydra. Sakit naman nun. 1/4 FPS. Painin. Auto type TMD, inan lang. Tara. Look road nga. C5 lang. Huwag niyo silipin dyan sa Mickey. Dito lang. Panis, kinantahan kayo ni Ron. Ito po yan yung zoo. NN, SG. Harap na yung Clashing. Babainin, boy. Kaliwa kanan. Sige, nahawakan mo. Kaliwa kanan, boy. Baba kayo. Kaliwa kanan, boy. Bumaba na kayo kasi nahawakan na sa baba. Baba na kayo. Baba na, boy. Baba na. Nakapagreso pa. Baba na. Yung tilto. Sige pa, boy. Nahawakan. Palagpa, boy. Ito, sinaisis. Nagre-reso. Palagpa, boy. Palagpa. Angat no road. Nagre-reso, ha. Angat no road. Ito, TMD pa. Wait. TMD. Dali, naabutan tayo. TMD, boy. TMD. Rebuff lang. Tara, baba. Question natin to. Nandito na, eh. Palagan nyo na to, boy. Nice kill, Savage. Sige, palagpa. Tara, Jene. Angat na, Hydro. Balik kayo base. Huwag kayo mag-set dyan. Nag-purify lang ako. Balik kayo, Hydro. Sige, nalikuran na kayo. Base na. Dali, tingnan nyo din yung namamatay na yun nasa likod natin. Base na. Pasok, Fane. Pumasok ka. Ito nga, yung ACPT. Saka yung share mo. Ayan, okay na. Pasok, base. Kasi Tigreal, sige, kill nyo. Pasok na base. Tatlong brawler na tanga. Tabi-tabi pa sila. Gago. Tara, portal. Alam ko.
Pa-hydro boy, low hydro, low hydro. Ito, low hydro, butas. Likod, SG. Butas, boy, butas. Sige, wait lang. Ah, nagportal kami. Wala sa likod namin. Hayop. Sa base natin eh. Oo nga, nandito kami sa portal. Wala sa likod. Palag pa. Gago, kala ko nag-portal. Kala ko naman kasi nasa likod. Gago. Kasi- Sige, palag lang. Sige, base lang. Gagi, nagportal kami, Christian. Di mo narinig. Hindi. Kasi tayo. Wala kami narinig na portal. Talaga ba? Dami nyo nga nakil dun eh. Nasa portal ng TMB ah. Sige lang, okay. Wait lang, patay pa si Moki. Okay na. Tara pa, G1. Uy, G1. Uy! Kaya kayo nakakaaway ng jowa nyo. Hilig nyo kasi mag-assume sa mga iniisip ng babae. Edward yun. Doon kama. Ano daw? Di mo ba? Paano daw si JP walang TMDT. jowa ka? TMDT. TMD. TH. Bak, huwag ngitik. NR, nakurod tayo. Sure ka bang babae na yan, JP? Gago kayo. Nakurod. Tara, basan. Hindi ko pa nakikita SG, Hindi ko pa nakikita. Sige. Nakurod. Last G? Last G lang. Hindi ko nakita kung nag-portal mid, Nasa plato daw. Last G lang. Potang. Nasa plato ako. Ayan. Tara pa, thermal. Ito, thermal sa portal po. Nagpo-portal sila. Portal side. Pinasok ni Pogi. Ito. Oh, tore. Pondo tayo. SG kanal, SG kanal. TNF. Ano, portal sa'yo. Gago na. Sige, hindi. Naharang. Sige, okay lang. Palag pa. Puro mga support yung nakakill dun sa... Ano, sige, palag pa. Nakikil nyo pa. SG pa DB, Walang SG. Sige. Low hydro kayo. Ah, paras tayo, Kri. Low hydro. Sarap mo, Rod. Uy, hydro, asan na kayo? Hello? Upper high? Upper high, boy. Mid daw, S. Biga. Tara, papasi. Wait lang, Josh. Ito. Nasa ano. Ito daw si Wapakals na XP. Sa portal ata natako siya. Halo, SD, sige, malayo. Tore kayo dito. Oh, sige, portal ka na. Ano, Des? Go. Tara, portal. Low SG pa rin. Low SG. Bago nakatak ako ni Pre. TV pa. Palag pa. Ito pa, padibi pa. Naraso ka ba? Padibi. Low SG. Boy, low SG. Ubus pa, oh. Sige, napigilan tong swordsman nila. Sige, palag pa. Palag pa. Nares ko kayo. Palag pa. Ito pa, nice compress, Honda. Sige, palag pa. O, pasok portal. TMD. Pasok portal.
Dali, ito pa. Nagpa-portal yung TMD. Bato mo lang, bato mo lang. Ah, reset. Sige lang. Ito na. Tayo na, hinatak-hatak ako ng mga kalaban. Wag lang mareso si Marcy eh. സ്വന്തക്കാല പോവമാല തവയില്ല സാധീനം ഞാൻ വാക്കബാല നീ சொல்லாத வாயில வெப்பசானிடே நீ சொல்லும் தெய்வம் உண்மையாக இவ்ளோ பீரி வீணைட்டால் நீங்கெல்லாம் உள்ள நீங்க வெளியில கோயில பார்ப்பது ஏன் இதெல்லாம் Tara, Hydro. இல்லாம எழுதுறட்டல் நீ Parang kaya, no? செய்கிற சொல்லல தர நீ சொல்ல யாரா எங்க வில்ல கடவுள்னு சொல்லல நம்ம Ah, pwede. Ah, yun nga yung bala ko. 50% ang tataas yan. Tara, puntahan natin pa. Bago 20 minutes pa. Eh, ano ngayon? Likod daw. Likod. Galing bakal. Portal side. Ito, sa dam, boy. TMD mid. Sa dam, boy. Dali, balik kayo. Portal side natin. Sige, kalpa na ubos nyo. Pa-hydro pa. Ito pa, boy, sa may dam. Portal side ng Phoenix Base. Nice one, Gami. Sige, palag pa. Portal side pa, TMD pa. TMD pa. Sa dam pa. Palag pa, boy. Base natin to. Palag pa. Ito pa, oh, sa portal side na nakapra sila, oh. Ito pa, sinasu. Gago, nagporta. Base na. Oh, ganun sana, kahit hindi naka-open mic, katulad nung kay Gami. Spam agad, likod. Ito lang, boy, base na. Okay na. Tara, hydro. Ito, salubong sa TMD. Nasa baba. Ito boy, putang ina. Pigilan nyo, boy. Sige, palag pa. Kill pa. SG Hydro Butas. Sige, ito pa, boy. Ito pa. Hydro butas daw, ah. Ready, boy. Umangat. Ba't kayo nagbabak, boy? Huwag kayo magbak. Dali, ako yung ina-FF nung setter nila. Yan, ang tanga. Sige, palag pa. Nice one, Dragon Claw. Sige, kill pa. Nice one, Kree. Sige, palag pa. Sa kaliwa, boy. Sige, palag pa, boy. Kill pa. Dali, umangat sila para mamatay. Palag pa, boy. Kill pa. Para sa dads, mga FS. Sige, palag pa, boy. Kaya pang isa ba yan? Yung mga nandito sa base, habol doon. Rescue tayo. Yung mga nandito sa base, balik doon. Dali, balik doon, boy. Wait, ito pa, boy. Nahawakan ko. Kill pa. Palag pa. O, di ba? Nice one, JP. Nice one. Sige, palag pa, boy. Palag pa. Sige, kill pa. Bago ka natusok ako. Sige, palag pa, boy. Palag pa. Yung Moira, sino ba yun? Balik na base. Pasok base. Ganun yung gawin nyo, yung ginagawa ni Kree, ang libagwa. Pumapasok yun sa gunner, yung int. Para hindi sila Oo. Ang libagwa. Malawa kasi yun. Yung immune kasi ng gunner ay shooting melee. NKC Peraya. Sige lang, dito lang kayo sa base. Bumalik. Nagpa-30 pa. Okay. Si Marcy nasa 30, ah. Oh. Ayun na, patay na kami ni Marcy. Gago. TMD umahabol, papasi na rin, ha. Tara, mag-type passing. Sige daw, Marcy kasi. Gagawin pagpapasukin nyo at lilikod kayo, sabihin nyo para masabayan ko kayo. Mortal. Ito passing. Balik itubo. Nasa taas ng passing SG. Balik itubo. Hello? Yung mga gunner natin, ha.
Mga ganap natin, oh. Fury Cam. Sige, ito ba yung sinasbear. Yung pumupunta sa atin, kill nyo. Isa pa Fury. Dikit lang. Kan nyo sinitsuwa. Sino, TND? Tara, balik tayo base natin. Balik kayo base natin. Ito na. Tara na TMD ha. Gege. Dam. Yung SG nasa taas ng Pasig. Naghihilaan sila. Uy! Sige, wait lang. Tara, boy, sunod nga kayo sa macro ko. Hard left tayo. Dali, hard left. Sunod kayo sa macro ko. Pa-G1 na SG Gams. Pa-G1. Sige, tara. Agad tayo pa. Sige. Angatin muna natin nasa taas ng Pasig. Wala na. Tara, move tayo pa G1. Mayroon pa. Move tayo pa G1. Harap ng G1. Sabungan na. Etong Joya, yung Joya. I-click nyo sa tower. Sige, palagpa. Palagpa. Tara, G1 na. Sabungan na. Sagad na, boy. Tulak na. Dalawang school. Sige, palagpa. Nice one, legit. Sige, palagpa yun. Balik tayo sabungan. Sabungan na. Dalihan, libuff ko kayo. Sabungan na, boy. Uy! Sabungan na. Gusto ko lang kay X. Move tayo patubo. Bobo mag-FS na itong Mitsuwa. Gago. Ay, grabe naman si Mami. Tumatrash talk ng FS, oh. Palibasa, magaling eh. Tubo. Uy, First trash time yan talk ah. talaga yan eh. Provoker nga yan eh. Kaso nag-portal with MP. Okay. Tara, hydro. Baka nag-portal mid daw eh. Baka makikita. Flashing mid. Tara, portal. Ito, portalo natin. Sige, palagan nyo, boy. Palagpa. Yung Joya, namatay ako. Palagpa, reso. Palagpa. Hello, extreme, reso. Nice one. Sige, palagpa, boy. Angat tenen. Si Ross. Pasok ka. Angat tenen. Enen, boy, enen. Saan ka, Josh? Hindi ka nababuff, Josh. O, saan ka? Fury Rap. Tara, angat tayo C5. Ready ba makasalubong yung ST? Ay, putang ina mo. Dito lang, boy. Dito lang. T5 lang. Saan ka namatay, Yurek? Wala isa lang Sige. Harap na bypass. Wag. Balik kayo, Nok. Q gate kayo. Angat kayo dito. Panok. Balik kayo, par. Tara, portal side. Portal side. Portal kayo. Dali. Portal kayo. Napigilan kayo TMD. Portal. Sige, palagan nyo, boy. Sinamailo. Sige, kill pa. Palagpa, boy. Palagpa. Nice one, Gami. Sige, palagpa. Kill pa, boy. Kill pa kayo. Araset. Gago, boy. Pag nagpo-portal kayo, alert kayo. Okay, tulala. Kitang-kita yung iluna. Tulala. Sige, palag lang. Minsan na lang mako-call out, tulala pa. Araw ito. Hindi ka nagalaw, gago. Araw. Set lang. Crashing pa. Tara, baba. Portal to. Portal yan. Hintayin na lang kita, Pin. Baba kayo. Nasa portalan natin yan. Habang SG ha. Hindi. Pala natin. Portalan niya. Oh, natakbo kami, Hydro.
naman na. Salamat po. Sa kanan. Enenta namin. Nakataka ko. Palagpa, bay, palagpa. Ilalim ng enenta namin. TMD nagportal. Sige, palagpa, bay. Ay, wait na lang. Wait lang, bay. Wait lang. May natawag. Samanilay, kabadamudin ka balabalay Kudikam nila manatakalan naman na sumari na babadalay Kadalipad din ka tabarilay Budi na set kayong Uy, Moki. Saday ka subay ka Moki, higit na, Moki Moki. Pwede kang mananilay Shoot like an eye Inikay Gusto na ni kuti gabay Talagin mo din na nakapalagay Pwede na yan. Limay na gilay Haligang grabe do galam na boy Yaban ng kapatamad na bunay At sigal sugyan na laman ni bilit Tandaan mo muna, Ron. bagay Giti tamay Niro Portal mo, Ron. Puta. Ron! Tumakbo, Ron! Ayan, oh, portal. Portal daw, par. Sabi ni Ron. Sabi ni Ron. Lowesty daw. Sabi ni Ron. Sabi ni Ron, Loeski. Game na. Ang ina. Sabi ni Ron. Ang tagal nyo daw pumasok. Sabi ni Ron. Ang ng Ron yan. Gago kayo. Anong ginawa nyo? Gago si Ron, kinaman ni Ron. Pinag-portal ni Ron. Gago. Wala kaming Ni gun. Ron, portal daw eh, Loeski. Arte. Gago. Nasisi na naman si Ron. Mamaya magtampo na naman yung shadow kayo. Arte, uy. Ron, titi Ano daw. tumawag kasi yung kita ko. Hype. SG Butas yung TMD Saan tayo, Ron? Portal daw. Sabi ni Ron. Gawin TH Kanawin. Okay. Pababa ng MP base. Sino yan? Portal daw. TMD. Sige. Pababa na SG base? MP base. Gago. May aspect bang movement speed? Moving FN FN. Pasi. FN TMD FN. Tubo muna, tubo. Pa-30. Makro ko lang. Tara, move tayo, Pepen. Patren pa. 30 ah. Pasi na. Ito, sa tore na. Dali, tinalon na. O, tara, pondo, Iwan pasi. ba iba? Legit, patay mo, legit. Pero pang 30. Boy, pondo pasi, wag kayong lumalim. Nasaan kayo, Rek? Nasa 30, nag-scout ako eh. Nag-scout ako eh. Sige, palagpa, boy, palagpa. Sabi kasi ni Ron, portal eh. Tubo. Mamaya na kayo magkwentuhan, 9 minutes podcast ba to? Tubo na. SG nasan? TMD Nook. Andito pala SG Nook. Sige. Ang Yaman. TMD lang yan. Ayun na. Tara, Doon ko yung portal. Pumopondo Nook TM Portal. Tatalo ng portal SG. Portal. Abang. Tara, patian. Thermal nurse. Mami, lulog na Dyan naman. lang SG ah. TN. Napabakal T4 SG Pondo dito. Wait lang. Shirt, huwag kayo magsabay ni Christian. Kuya, saan naman dito, NN. Sa NN. Tara, TN lang. TN lang! Makinig kayo sa akin. Atubo. Ito galing DB, galing solar. Palagpa. TN, SG. Sige, nawa ka, no?
Reset. Boy, wag niyo sabayan yung command ko. TK bro, nandito sa naka. Reset. Napupunto mag-isa? Set lang. Wag tayo mag-RG ng dikit-dikit kasi isang dakutan lang. Tulog-tulog pa naman yung iba sa inyo. Saan yan, mami? Saan yan? Tara pa, G1 tayo, Nuk. Protest nga. Ano, SG? G1 Nuk, G1 Nuk, G1 Nuk. G1 Nuk, G1 Nuk, G1 Nuk. Wala pa sa bus, ha? Sige lang. SG lang. Makit ng base camps. Eh, sundan mo na lang yan, ano? Okay. Hanapin ka yan. G1 Nuk, ba't titinik? Ang kondo lang sana. Mortal mid, SG. Nok road lang, nok road lang. Mortal mid, Tara, ha? bababae na yun, babae na yun. Klaseng mid to, ha? Sige, baba tayo mid. Elbow. Elbow. Ito, nag-RG. Talo na tayo, gitna. Tinalo na ni JP, tulog-tulog sila. Oh. Sige, talo na tayo. Talo na. Nice one. Sige, palagpa, boy, palagpa. Palagpa. Itong ASTJ, oh, pansinin nyo. Tara, angat, low hydro. Ay, ito, TMD, nag-portal. Na-hurts ako. Sige, palagpa, boy. Hawak pa sa mid. Tara, low hydro na. Boy, low hydro. Parang tiyak ako, Lord. May yung MP may taga-pondo na tag-iisa kada torre. Tara, angat upper high. Naku yan si TK bro, ha? Nasa nok yan. Asan yung SG? SG kailangan nating alamin ko nasa. Clarity. Ayun na, TNT. Baba. Umakit na. Hindi. Asan SG? Wala sa TH, baka nasa Nocturne lang. Ayun na, umamba. Papa. Pasok kayo base. Itong tao, pasok kayo base, boy. Asan SG? Ito SG, galing bakal. Sige, palagi, pasok kayo base. Ayun sa bakal. Ito pre, oh, sa akin. Tara, bakal muna. Nice one, legit. Bakal muna. Ito to, boy. Pa-hydro na. Hydro. Nabak na sila pa. Parang test na, Balik na base. 5% lang yung knock ng SG, matitik. Ay, mataas yung pondo. Priority nila yung thermal feeling ko. Kasi sa knock yung 5% nila. Okay. 5% SG lang natin. 5% kondo. 5% na lang matitik. SG, TH, mataas din yung pondo. Yung TMD nasan? Hindi ko Yung SG nasan? Hanapin niyo kung nasan yung SG. yung SG nasa bridge, last scene. Okay. TMD nasan? TK bro, paakit ano? Salamat dito. Wala, yung Milo yung spike. Wala sa mid, ha? Wala rin sa plato. TMDTH comes, TMDTH. Pag 2 minutes take natin Fashi, tapos bantayan natin dalawang torre. Hindi ko ilalaban Nagportal TMD ah. Hindi ko ilalaban yung thermal.
Okay. Kasi masyado malayo. Sige ko 2 minutes. Saan kayo? Base kayo? Ano, Rick, bantayan nyo nga yung ano, para makamove agad kami. Pa FN yung SG, FN. Sige, wait. Minute, pag nagsisimpan, pwede natin yung mapitas. Baka mapapas yun. Asan yung TMD? Asan yung TMD? Thermal ako, wala dito. Wala rin sa Nok, wala rin sa Nok. Nasa Ay, nasa dead TMD. end data. Dead end. Dead end team. Harap! Portal! Pitikin natin yung TH. Makinig kayo sa akin. Wala makulit ha. Scouted tayo, bilis. Sige, ay, iwan ko na kayo dyan. Honda. Take nyo to. Asan ang TMD at SG? Yung TMD na sa Nok, dead end. Nakatambay lang. Baba taxi. Dito. Makro ko. Papasi ako, tsaka papasi. Low SG ako, wala pa dito. Mid daw MP going fast. Atras kayo dito, makro ko. 30 na yung TMD, 30. One party lang. SG nasan? One party lang yung 30 ng Oo, SG. wala kang pake SG ang nasan. SG. Kasi thermal yung hawak natin. Gusto yung mataas yung Hindi points. namin makita, di namin makita. Pakit ako na knock. Using na ako. Punta kayo, yung mga brawler punta kayo nok. Ano ko? Hindi nandito sa knock. Likod taxi. Sige, taxi boy, taxi, gago. Walang nag-ano. Sige, palagpa, nagtotore. Sa tore, TH. Tore TH, resu, tore TH yung thermal. Tore tayo, portal. Boy, portal, pati-H, boy, pati-H. Nice one. Yun, di abot. Walang points po. Sino walang points? Yung SG, wala. Dalawa yung MP eh. May sasabihin ako. Pwede kanina, pag sabi kong likod.